Wah, apa-apaan ini teman-teman? Wah, senjata militer. Wah, mantap. Warna hitam. Keren. Nah, mari kita kumpulkan di sini ya teman-teman. Mari kita cari lagi. Wah, ada lagi teman-teman. Perahu nelayan. Warna oranye. Sangat mantul. Wadidaw. Keren. Wah, ada lagi. Eskavator. Warna kuning. Mantap. Wah, keren. Mantap. Wah, mobil pembalap. Warna merah. Sangat mantul. Wah, apa-apa ini teman-teman? Wah, eskavator. Warna oranye. Mantap. Sangat mantul. Wow. Wah, ada lagi teman-teman. Wah, besar sekali. Eskavator. Wadidaw. Warna kuning. Orking. Wah, sangat mantap.